Shebok sheklaijak tabuk neta hinai rokni jaiti rok bahaino. Ketal water supply habanok fiogna sekangono tala khasirulaika shebok sheklai. Kamini lukurok bai baksa neta hinai rokni jaiti rokbo. Koktuma kasaka gulagati Mohanpur village committee bai khobjanai Rajkumar Parani koktuma Saiman Khan o Parawa bebagui 104 nukhung tongu abagai hapang 32,10,000 rang subai hargar jal jiban mishunni bisiptui o water supply ketal Yaba o water supply no chalokna bagai khoroksa shebok bahaino nango abagai Parani lukurok lain 15 tarik February o kasapok tapmani bisiptui chugnai borokno ini muni bisiptui no lottery sanakha je borok shebok resanai hunai lottery khajaka te o lottery o Pijus Debor mamungui khoroksa takhumni mung kashi phaika tai jotoni gosi mung naoino Jompuijola SD methani resolution rikha parani lukurak fiaba Pijus Debor mani mungno riyakarino amchini kacham MLA Birendra Kishore Deborma tei Gulagati BJP Mondolni GS Sukumar Deborma o parani lukurak resolution rumani yashima funugui rekha bini pini sajla Kishore Debormani mungriu shebogo tei parani lukurak Saijak Pijus Debormano domrok mung runa chengu tei abai baksa shebok na thani ta phaidi nibo sajago o party mungno tei no tini parani lukurak water supply no tala khasi rulaikha tei o party mungno khnawi phai sapaika kachap MLA aboni yagula parani lukurak bai kutukjakma yagulo khari thango party phaidi am chaini kachap MLA nai di chini mangprio netarok bahike shebokno tiyui segui tonglaikha shebokno tiyui tamo khai tonglaikha abai baksa tong kosong lukurokno domrokmung ri tongmani rok mul bisoi khetobo ang ta sik to motamoti hisabo je group team ni model omoni bagi সমালোচনা khai pangke ang 100% 100 kong sane paji saya ani angkel iko tamni nai Bibar Ranjan ke ang saka orto sungto lotari rena niya kunang khai kangke ka sukumano boma sanai jotono salainya kunai hini ke boapru tamisa ang se tumani ang semana nangnai abo ang semana nangnai om hai kok sawo ke om rok hake bokok satang setubo ang nanai om hai kok sawo ke top phana ang ka haya nungle sabai khaba jeta BJP government phan ka sachungto Tripura Rajya government BJP phaika aboto IPFP BJP jonogon basi phaile ke nung jokhonto samung tangna thangtani hike jeta IPFP leader konmi botongo isuta iko botongo hukangke eto borong nangya phana 4-5 jona phana 10-12 jona phana asuglai bahake khlaike siddhanto sanai saya o bhake tanglaine siddhanto rokhe singui sang tangkhangke o jagai projar go mane om hai line no go sopai gela kham hike jeta bin najongke ani knowledge hike bini sak satolukhe o samung tang ke bini nogo je somoyo sing lotai rui out khlaiprubo parani no borok khayapano jahate bong bum karja khangke lo saja gela khnai joto borongni ni rekha bongni borokha kasu kumani borokau mama kisuni bo roja tamno romana bo o lotai ro mane o cycle ni bagai bongni bumu bo oro talika bukto rejak tong emne no sab saka ma khe lottery ro dini lottery renya cycle ro man hani kun jaga phin abo to jeta panchayat bodi to tab tongnai rok jara leader rok no phaidi elakar basi ang himiban bongno kes ani borok lottery ke jotine ani buya ni buya mane jara bhagyaban binin khop jagan hni om hake siddhanto khlaimani je pro mane lottery re mani pore samne bumum khoja jaka abo Pijus Debor mani ne khop jaka Pijus Debor mani khop jaka abon pore lottery khosa mani yagulo norok bini Pijus Debor mani nok sakir na ngai bini kagas putro documents kun mane kun jaga ro da rekha na jomandar khana ri yakho ang to logi thangya pan kagos to sobu kyahni khana office ro panchayat ro ko aro no lerson pass khlaine ai ko blog ro go buri khani khana ta remani yagulo tam rok ni sa amrok rakhna ja aboni poro boro emle niaro thangkana waiseda wai ni ke emle sawo elkar basi
norok par kaise ba sukumar tongo bobai motamuti malai alasona khlaidi bom hai nidesh ka kintu an nidesh romani unusare bini motamot khene sing o je guardian bai ang direct bin nogo thangka bo tong bobai malai sate ka ko orong matro bu bai bu to songsudon goro to mani bising kaise semana hingke ning bai ang bai ne jotono kaisa sulai kaisa sidan to khlai le ne ni abu ke bo ablang jagla norok khlai mang ka ba norok khlai aguti ang jagla khni bo phaya din thani wai thoma phai request ka bo phaya ta yom phairo তারপর নরকে মানে যে অসুকুমানো যে বিসিংতে চাকরি সানানিয়া ধরে নাই না পিছুস ধরে নাই নং সামনে নাম সং আনি ককাহাই যদি সে বিনি রাইদতি থাকাঙ্কা বো বেআইনি খেলায় তাঙ্গই আবকে সাত লপুনি থাং যেটা নাজ্য এলাকাবাসী যে মানে সিদ্ধান্ত আমনো নাং সাজাবি যদি সে পিজুস নন রিলি আংকে নং নাহার মুতা মুনা নং ইয়া পিবো ভাইছে আবো তা আইন তো বিভিন্ন দ্বারা দङ মানে 10 লাখ থেকে পূজা যদি কাইসা পালি সুতানি কাইসা বাই 10 মান আবো তো আকাশে পাতা লঙ্গ হুমা হয় মানে নিনি সিনমু কিসার দে ani sinumuka pores de borma ang ba murani na bini angkel kalayo omo mane bo পঞ্চায়েত খবজা omo mohonpur ka soba dc jompujola di brok ngka kecino mongka tinong wat kami ngaike o ongnabadi center da omo karas kumar para kecin mura ke ram satu thakur para o je jetai মানে ও তুই সাপ্লাই নি দারতে দাবক কেবন পিন সং মায়া হাকে কেবন পিন সারনা বাকে কেবন পিন সং জায়গা রখনি খানা পায় অমরক বুসে জরতে ববা হাই রক কিসা সবাই শুক্র সাইকেল লাগরে সবাই শুক্র সালাইনো থাকা তো কইলানি খাকটাই নামা ফাইলাগে না কইলা হাঙ্কা जों পঞ্চায়েত সেক্রেটারি নিতরতে অর্ডার মাংখা যেতর সিলেকশন খাইজাক দङ এডিসি গভর্নমেন্টনি চেয়ারম্যান মেম্বার বরং নিতরতে जों অর্ডার মাংখা যে পারাপুর বরং হিসাबै যে অরচিনর রাজকুমার পারা অঙ্গনবাড়ি সেন্টার কাইসা दै পাম মাসুকজা অঙ্গ চিনি 3টা 4টা পারা ও যতন টেপ থাকজাক ओंखायनो अरे सेलेक्शन खालायनो बरक सेलेक्शन खालायनो बागै जों तो खरकसानो सेलेक्शन खालायनो हांखे नेतृत्व आबो पार्टीगत थाङै मान हनैनायखे जों जतनो 4टा पारा जत उपयुक्त दंमोनि बरक बासरायनि हयते जेता मोटामोटी अक्रा 12 बा ग्रेजुएट परिजाक जरा हमरनो जों पारानि जत लोक मिलिलायनो मिटिं 3-4 बार मिटिं आसुलायो जों कायसा आंखौ सिलेक्शन खालायनो निदिनो थांलायमानि फैया सिलेक्टनि बरे माने नरक পঞ্চায়েত সাকা দङ सिलेक्ट माने जेकुनु बरनो मासा नरक सिलेक्ट खालायनो फायदि नै ता পঞ্চায়েত सुगा नरक सिलेक्ट खालायनो परे पঞ্চায়েতৰ थांलायका जों सिलेक्ट खालायनो परे पঞ্চায়েতৰ थांखा पঞ্চায়েत सेक्रेटारिन फरवार्ड नाका एरपरे आरन परे जों बीएचसी चेयरमैन नारक थांखा बनारो फरवार्ड नावै कागज पत्र अलरेडी जे सिलेक्शन हुनाय बिनि कागज पत्र अलरेडी जमा रजाक बीएचसी चेयरमैन यागो नगे ताबो बीएचसी चेयरमैन ताम हनङ न ताम सा बीएचसी चेयरमैन तो जोंनो जे सामाने तंगडे अबा आनि यागो कागज तंगरनाय एरपरे उलो कक सालायफोराना के इलेक्शन परे कक सालायना हाय सालायना हाकिमन जोंनो गुरैरि तंखा जों ताबो चिनि प्रब्लेम लोकेल हिसाबै माहायता संगर फाइ खाना फाइका मानसा ते मासा बिसिं तुइनाय नानानै नाय दङ माने अमरक के बस जरते कुबुय आव अमो जे खाना माने कुबुयनो आबो के कारण बो बाहायके बिनि बुमुं फाइका आबो तो फटोबाक नानि कक आनि मते तामगे हेनबा जों जतनो सहर मिलैवै बिनि बुमुंगो जेता अंको माने जों केबने खिबिया जे दाबिदार बिनि बुमुवाफ्रो लटारिगो दाजांनो खलायजागोन एमने केमो बो पञ्चायत खबजागमो ममो पञ्चायत केसिनि मोहनपुर बिसि फुजला हार्दिक ब्लक नि आन्डार खबजागो मोहनपुर बिसिनि 3 नंग वार्डनि लोकर अमो 17 गुलागारि खबजागो ना 17 गुलागारि एसेम्बली खबजागो निनि सिनमुके आनि मुं सम्बुद देबरमा ओ कामिनि ना ओ कामिनि राजकुमार पारा ब्लेक
borok kutum lagi hai keba tam no tinya tini orom hai lagi जों तिनि अर कुथुम लायमा हंके चिनो पाराव जों दै साप्लाय कायसा अर आसुका जों दै गाहाम नलायना बागै हंके आसुक माने वो चिनियो साप्लायनो चालुना बागै ता अ दैनो चालुना बागै कायसा बरक अर नांनाय हंके नांनाय हंके अब तो कायसा पञ्चायत थांनि साइका पञ्चायत सेक्रेटारि दंमाबा हंके चिनरन जे हिम दंनाय रक्ता हंके बरक आर थां साइके नर पारा पसि मिलिउइ नर कायसा बक्तिके डिसिसन के खाकया तै आब हाके नरक सालायै कायसा बुमु बरक नि मुङै नरक सङै रिबदि कागज हंके रिखा हंके रैलाय माने परेवा ताबु बरक ते कायसा बरक बिसिं तै बुमु कलायजाक फारो हंके जे बरक नि लतारि खलाय नाङि नखमानि म बरकखाय मास मायां तखता बिनिखाय बुमुसि नखयां तखालि ओता कायसा borok माने ओता कायसा बिसिं तै जे बो नाना हिन्दो माने हमं के बो जागने अब अब बचिनि अब पारानि बरं नु बकै कराम सातु पारानि के ताबुक जे लतारि खाय मान मानि काके ताबो राजकुमार पारानि एमने खमन ताम बिसि कलाय बामो म चिन महमपुर बिसिनि आन्दारता गते मासानि पारा हंके ओ जे लटारि खलायनाय लतारि खायावै जे बिसिं तिरिnya के कराम सातु पाराइ करनो के ताबुक जे म मानाय के को पाराइ को राजकुमार पाराता एमने के अमो ताम के अमो पुला छाबो ओ दै साप्लाय वाटर साप्लाय अमो साबतो माने पुला ओमो तो तुई साप्लाय फाइमा का ताबुक जे बर्तमान जे रुलिंग सरकार बीजेपी आईपीएफ टी गवर्नमेंट यादिबा ए बरंग 18 जे फाइम बरंग सरकार तंपुरनो ताबुक चिनियर तुइनि बागै जों बहुत बसरनि टका गोबां मा खालायnya के कतरो कम पार्टी के जों जतन क्राइसिस बा सालाय बरबो जेते एलकानि प्रतिनिधि सिका जतनि बागै सालाय न बरक तुइ फेटा तिनी माने ओ वाटर सप्लाय जे ओ ताबु ति नख लिंजांनाय म बो सामनि जागा खायजाक दं म जागा खाय तो ताबु आगि तो बरक सुसु बररासि तो तंगना बुमु अब तो जों साइमाया गताम हिन्दी अर जेहेतु अंगनवाड़ी केन्द्र आसु आबन बगाय तिनी लटारि खलायनाय काय सं लायमानि तना के खाकया तिकलाय पारानि दुखर कुथुमै लटारि खायनो बुमु सिलेक्शन खाय रहलाय मानता जे ओ आइ माने बिसिंति जे नाना हन तंनाय बरके लटारि खलाय बरबरो तो बरनि लटारि खायफोर तो बुमु रोजा जतनि न जे पारानि के बात करे सुदे एकमात्र जे निनगो साखरि दङ जे सार्भिस खायनाय जे फेमिलि बरक बुंनि सिमि बुंर लायलिया ता एमने के गामियाव बस फेमिलि रखो फेमिलि तो सातटा ताबुक रमदि सातटा मुरा मिलिवै 75 बा 76 अमाहाय परिबार तंका फेमिलि ताबु तो बांखाना आं बासो सा कबायाव आसो सासक माया बासो हिमजा गयाबा आपनो तैनो माने लटारि खलाय गया आ पारानि बरनो जतनो माइकिं खालायो अबनि बागै जे लटारि खायजांनाय जे लटारि बुमु कामानि बननो साप्लाय चालुना बागै अर साखिरि रोजाबनाय हायता याबि नै लटारि खालाय गया जे लटारि खायमाने परे साबनि बुमु खालायखामो लटारि खायमा परे ताबुक जे बुमु ओ बिसिं दै रुनाय जे लटारि नांनाय बुंगाय पिजुस देब्रमा बुखान बुंका सुजन देब्रमा माने बताबु लटारि नांमाने परे नर ब्लक माला जायखिया ब्लक तो जे सिनरनि जे ताबु बर्तमान जे पार्टीनि बरक माने सामुताङै हिमि तंनाय रक बरक थांता बरताम साफायका बरक ब्लक थांताम सा ब्लक थाङै साजाक माने कगनो बिसिंति बरक ताबु बुमु कलाय दंखु का जों आबन बागैनो तिनर को आबो भाइके लटारि खलाय बा हाइं मान नन्य जों ताबो र आबन जों साजाक लायलि आङैनो जों मा कुथुम लायकेता नर कुथुमाने बस जरानि सिमि कुथुमलाय दं ताबसो पयन्त जों इ जों फंगो तो बोरि रक बा सङै सुगै सावै नखर नांगै कर 10टा रकनि सिमि जों कुथुम लायमानता जदि से पिजुसनि एखारि बनर रिरि खांके नंनि नाहार बो हायनाय जों आबो अं जायगा जों दरका नाखबा जों ब्लक फानो जों अबरि जे ब्लक चेयरमेन बिरुदे जों बनि बिरुदे फानो जों डेपुटेसन खाय से पिजुस देबरमा जदिनो माया हांके नर डेपुटेसन खायनाय ब्लक थाङो जों आरो मा सुगैनाय बस काङोसो निनि सिनमुंके आनि सिनमुंका आं पारानि नताबो खरकसा आहानो गता बरक बुमुर केस के आं बुमु राजकुमारी देब्रमा ओ जागानि ना ओ जागानि ना ब्लेक